देखें अब इस बात की लड़ाई है कि नहीं है। Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। ये कहानी है जज्बा, जुनू, हिम्मत की। ये कहानी है अनतक मेहनत की। ये कहानी है ऐसे इंसान की जिसने ज़िंदगी का डट के मुकाबला किया, हार ना मानी और हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के बरक्स गैर मामूली ख्वाब देखे और फिर उन ख्वाब को पूरा किया। मैं आज इनवाइट करता हूँ नायला शहजाद को। मेरी बहुत ही रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल गेस्ट हैं। नायला, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं अब आपको ये बताता चलूँ कि मेरा और नायला शहजाद का ताल्लुक़ 20 साल पुराना है। 20 साल पहले इन्होंने हमारा हॉस्पिटल ज्वाइन किया जो कि मसरत रज़ाक ट्रस्ट हॉस्पिटल या रज़ाक हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, बागवानपुरा में वाक़ है और 60 साल से हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मैं नायला का एक तो पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, ज्वाइन किया, और दूसरा ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़िंदगी का इतना हिस्सा हमारे साथ गुजारा। मेरी बच्ची भी है, मेरी बहन भी है। नायला, थैंक यू वंस अगेन, आपने हमें ज्वाइन किया। जी सर। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। नायला, पहले तो आज हम आपकी ज़िंदगी कहानी के बारे में जानना चाहेंगे। जी देखें, ये अल्लाह मियाँ के काम है, अल्लाह किसको कैसा बनाए, जी किसको कैसा बनाए। बट बिल्कुल। यहाँ पे मैं अल्लामा इकबाल का शेर कोट करता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैं समझता हूँ मिस नायला शहजाद के साथ ये शेर बड़ा अच्छा जाता है। इन्होंने ना तो हिम्मत छोड़ी और मेहनत के साथ, लगन के साथ एक ट्रैक पे चलती रही और आज माशाल्लाह शी हैज़ अ वेरी गुड फैमिली, शी हैज़ अ कंप्लीट फैमिली। खुश हैं, अल्लाह इनको खुश रखे। हाँ जी नायला, जी सर। अब मुझे बताएं कि आपने जब आप, मेरा ख्याल है आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? सर जी मैं शेखुपुरा से। तो शेखुपुरा में आपने जब पहली दफ़ा स्कूल ज्वाइन किया जी जी। तो पहली दफ़ा आपको कब ये एहसास हुआ कुछ मेरे से ये फ़र्क सलूक हो रहा है? मतलब बंदा नोट करता है ना कि जी देयर इज समथिंग अनयूजुअल। जी जी सर जी, मैं ना 8 क्लास में थी तो हाइट ही नहीं बढ़ रही थी। फिर फैमिली ने नोट किया, बाकी बहन भाइयों की निस्बत जो छोटे बहन भाई थे वो माशाल्लाह मेरे से भी लंबे थे। तो इसी से फिर अम्मी अब्बू ने ये बात देखी। मुझे भी फील होता था, लेकिन फिर मेडिसिन खिलानी, कभी कहीं लेके जाना डॉक्टरों के पास, होम्योपैथिक, फिर इस तरह काफ़ी चीज़ें करवानी। तो बाकी बच्चों से ज़ाहिर है मैं छोटी थी, क्लास में बच्चे मेरे से ज़्यादा हाइटेड लड़कियां थी, मैं उनमें छोटी थी। तो फिर इसी से ही मुझे लगता था कि मेरी हाइट यहाँ पे रुक गई है। फिर डॉक्टरों ने बताना कि आप वॉक करो और फिर कभी दूध में कुछ डाल के देना वो पीना, कभी मेडिसिन देनी, कभी कुछ, इसी तरह कुछ ना कुछ करते रहना। कभी ये सुबह नाश्ते में मैं मेडिसिन लेती थी खाली पेट। फिर लंच में मेरी अम्मी ने साथ लंच बॉक्स देना तो उसमें मेडिसिन मैं लेके जाती थी। ड्रॉप होते थे, टैबलेट होती थी जो कि मैंने लंच से पहले वो खानी होती थी, उसके बाद फिर मैं लंच करती थी। तो इसी तरह बस चलता रहा। तो आपको कब आपके माँ बाप ने एड्रेस किया, जी अम्मी अब्बू बिल्कुल। ने एड्रेस हाँ जी किया? हाँ जी, उन्होंने किया। खुद से भी फील होता था लेकिन उन्होंने भी देखा। बट जब आपको पहली दफ़ा ये बताया हाँ जी। गया तो आप क्या सोचा आपने, क्या आपके वो जज्बात थे? जज्बात सर जी यही थे कि बस कोई बात नहीं, एक हाइट छोटी होना कोई बात नहीं है, कोई मतलब कोई मानी नहीं रखती। जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, काम में लगन होनी चाहिए। बस स्टडी भी की, डिप्लोमे भी किए, सारे काम इसी तरह हिम्मत से किए, लोगों को फेस किया। जब घर से बाहर निकलना, लोगों ने बहुत सारी जगह पे
हुटिंग होनी, बहुत सारी जगह पे मैंने रो भी पड़ना, लेकिन यही है कि मैं हिम्मत नहीं हारती थी। एक तरफ मैं ये इस चीज़ की जंग लड़ती थी, दूसरी तरफ हिम्मत करके उठती थी कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरी हाइट ही छोटी है ना। जब मैं दूसरे लोगों को अपने साथ कंपेयर करती थी, मतलब कोई और भी लोग थे डिसेबल जो लोग होते हैं, किसी का बाजू नहीं है, किसी की आंख नहीं है, फिर मैं अपने अंदर वो चीज़ें देखती थी, मैं कहती थी नहीं मैं तो इनसे, मेरी तो हाइट ही छोटी है ना, मुझे तो हाइट छोटी का कभी कोई फील कराए तो हो, वरना मैं नहीं अपने आप को इस चीज़ को देखती। मैंने अपने आप को इस चीज़ को कभी नहीं देखा कि मैं छोटी हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं। और सर जी फिर अगर मैं छोटी हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें मुझे ज़िंदगी में मिली हैं, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत अगर मैं छोटी थी तो बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते थे। मैंने हॉस्पिटल में काम किया जहाँ से मैंने डिप्लोमा किया। पहले यहाँ पे पहले आप मैट्रिक तक हमें लेके चलें। ठीक जब है क्लासेस में जी आप जाती थी जी जी। तो कुछ बच्चे बहुत जालिम होते हैं, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होता था। कोई कुछ कह देता है, हाँ कोई जी। कुछ कह देता है। जी जी। सो रोज एक जंग लड़नी। सर जी बैग नहीं उठाया जाता था, छोटी बहन होती थी साथ, मेरी कज़नें होती थी, जब स्कूल से निकलना तो लड़कियों ने पीछे हुटिंग करनी कि बैग नहीं उठाया जा रहा, अपना बैग नहीं उठा सकती। बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट में मेरा नाम आता था, लेकिन टीचर बहुत प्यार करते थे, बहुत टीचर ऐसे थे जो मेरे साथ कोऑपरेट करते थे, बहुत जगह पे कंप्रोमाइज़ करते थे। मैं पोजीशन होल्डर बच्ची थी और मतलब मेरे साथ बड़ा प्यार होता था। तो इसी तरह जब प्यार कोई करता था तो बहुत सारी बच्चियां थी जो जिनको जेलसी होती थी कि इसको प्यार किया जा रहा है या क्लास में ये ज़्यादा है। इम्पोर्टेंस दी जा रही हाँ है। जी, तो बस इस तरह होता था, लेकिन मैंने कभी अपने आप को इस तरह सोचा नहीं था। खुद ही से प्यार मिलता था, खुद ही से मेरी जगह बन जाती थी। ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से एक बात है मेरे में कि मुझे ना खुद ही एक जगह मिल जाती है, कि अल्लाह ताला खुद ही मेरी जगह कहीं ना कहीं बना देते हैं। रास्ता बना देता जी है। जी बिल्कुल बन जाता है। कभी इस चीज़ का मुझे नहीं हुआ। मेहनत ज़रूर मैं करती हूँ और मैं हिम्मत नहीं हारती, गिरती ज़रूर हूँ लेकिन फिर उठ जाती हूँ, हिम्मत करती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, फिर आपने मैट्रिक की, जी मैट्रिक जब आपने की उसके बाद ये जो शोबा है मेडिसिन का, जी। ये कब सोचा, कैसे सोचा कि मैं? सर जी ये खुद ही से मैंने सोच लिया, खुद ही से डिसाइड किया। किसी का कोई मेरे साथ होता है ना कि पेरेंट्स बताते हैं कि आपने अब मैट्रिक हो गया, अब आपने ये करना है, ऐसा कुछ नहीं था। शायद हमारे वक्त में या मेरे घर में कोई, मेरा घर ही इस तरह का था, छोटे से घर से मैं हूँ, तो अम्मी अब्बू ने कभी इस चीज़ का कहा ही नहीं था कि आपने ये करना है। खुद ही से मैट्रिक, खुद ही से सारे मतलब मैं डिसाइड करती थी मैंने करना है। मैट्रिक किया और फिर मैं चले गई कॉलेज के लिए। मैंने खुद ही से वो कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया, कहाँ कहाँ से क्या क्या लेना है, क्या क्या चीज़ें कैसे पूरी करनी है, ये मैंने खुद ही से किया। खुद ही जाना, खुद ही आना, एक बस घर से निकलना पता होता था अम्मी को कि मैं स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे जा रही हूँ। आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, कौन सी मैंने फील्ड डिसाइड की है, ये उनको कुछ नहीं पता होता था। ना कभी उन्होंने इस तरह पीछा नहीं किया? नहीं, उनको पता था कि मैं अगर हिम्मत कर रही हूँ, अगर मैं काम कर रही हूँ ना तो ये कुछ बेहतर ही कर रही है। मैं घर में मतलब वो कहते हैं ना एक अच्छी बच्ची थी, समझदार थी, ये होता था। मतलब मेरे अब्बू को बड़ा प्राउड होता था कि नाइला बड़ी समझदार है, ये जो भी करेगी बेहतर ही करेगी। लेकिन अब्बू अम्मी साथ, जाहिर है उनका साथ था तो किया ना, जाते थे साथ, वो भी बहुत जगह पे उन्होंने मेरा साथ दिया, बहुत जगह पे। जाहिर है माँ बाप जाते हैं, माँ बाप करते हैं तो होता है, लेकिन वो खुद से कोशिश जो है ना वो मैंने की। मतलब ये आपने जो बात बताई है ये आजकल के बच्चों को, कि आपने एक एक डॉक्यूमेंट खुद इकट्ठा किया, हाँ अपनी जी बिल्कुल अपनी किया। डिग्रीज खुद इकट्ठी जी की, जी किया और किसी की हेल्प नहीं ली। जी। आजकल के तो जो आम बच्चे हैं उनके माँ बाप ही सब कुछ इकट्ठा कर रहे होते हैं और माँ बाप ही जमा करा रहे होते हैं, और वो भी बच्चे कहते हैं कि वो बच्चों का ही एहसान है। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं गांव से हूँ मतलब, लेकिन मैंने कॉलेज और मैट्रिक जो है ना ये दोनों चीज़ें मैंने की हैं शेखपुरा से। जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया जी तो कॉलेज की लाइफ भी फर्क होती है, जी कॉलेज जी, की हाँ जी लड़कियां भी ज्यादा शरारती होती है, ज्यादा हाँ जी, तंग करने हाँ जी हाँ जी होता था। मेरा ख्याल है कि कॉलेज में आपको ज्यादा तंगी फेस करनी होती होगी। नहीं, लेकिन मुझे इतना लगा नहीं है, मैं तो करती रही हूँ, जाती रही हूँ। मैंने किया है, FA किया है
اور ریگولر کالج سے کیا ہے شیخ پورہ سے، اور ایسے ہی ہر بندے کو فیس کیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. وہاں پہ گاڑیوں کا ویٹ بھی کرنا پڑتا تھا، اسکول وین جو لگی ہوئی تھی وہ اس کا 2-2 گھنٹے بیٹھ کے ویٹ بھی کرنا پڑتا تھا. کبھی اس طرح بھی ہوتا تھا کہ ٹائم سے پہلے بھی گھر آنا ہوتا تھا، خود ہی سے لوکل بھی آنا پڑتا تھا، آ بھی جاتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور گھر سے اور میرے کالج سے کوئی 4-5 کلومیٹر کا فرق تھا، لیکن میں خود آ جاتی تھی، چلے جاتی تھی، مجھے اتنا کوئی فیل نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ میں ایک اپنے معاشرے سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. ہمارے کچھ لوگ جو کہ بہت ظالم ہیں، جو اس طرح کچھ جو بھی انسان کے ساتھ ہے کچھ نارمل نہیں ہے، کسی کی کوئی آنکھ میں پرابلم ہے، کسی کے سر میں پرابلم ہے، کسی کی ٹانگ میں پرابلم ہے، کسی کے ہاتھ میں پرابلم ہے، کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے، تو واللہ عالم ہم لوگ ان کو بار بار مڑ کے دیکھتے ہیں، ان پہ طنز کستے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑا مذاق کر رہے ہیں، ہمارے میں بڑا ہیومر ہے، اسی بڑے پاٹے خان ہے گیا. میرا خیال ہے کہ واللہ عالم یہ ظلم ہے، اس عمل کو اللہ میاں بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ میاں کی تخلیق ہے ساری. اور دوسرا ان لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج، جس طرح نائلہ شہزاد نے بتایا کہ میں وین پہ جاتی تھی، میں نارمل لوگوں کے ساتھ جاتی تھی، اور اتنی سیفٹی اور اتنا کمفرٹ، یہ بھی ہمارا معاشرہ ہے. سو ان لوگوں کا تھینک یو. اور جو دوسری سائڈ ہے ان کو پلیز ریکویسٹ ہے کہ اللہ کا خوف کریں. مس نائلہ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایف اے ہو گیا، جی جی پھر اس کے بعد آپ نے اپنا یہ جرنی شروع کی نرسنگ کی. جی جی آپ نے پہلے تو کہاں سے شروع کی یہ جرنی؟ سر جی میں نا میرے گاؤں میں ہی ڈاکٹر تھے ہمارے بالکل پاس، تو پہلے تو میں ان کے پاس کلینک پہ جاتی تھی. میں رات کو جب کالج سے آتی تھی شام کو مطلب فری ہو کے پھر میں ان کے پاس چلے جاتی تھی، رات کو 10 بجے تک میں ان کے پاس کام کرتی تھی. 2 سال میں نے کیا کام، کافی مطلب میرے میں جذبہ آ گیا اس کام کو لے کے نا. پھر سیکھنے کی بھی ایک لگن تھی، اور ویسے بھی کام اچھا لگا، مجھے لگا کہ یہی فیلڈ مجھے میرے لیے بہتر ہے، میں یہی کر لوں. پھر میں نے اس کے بعد میں نے کیا اس کا ڈپلومہ کیا اسٹاف نرس کا. پھر وہ کہاں سے کیا آپ نے؟ وہ میں نے کیا ہے شیخ پورہ سے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ جی ہاسپٹل جی جو جی میں نے مین وہاں ہاسپٹل جی جی شیخو پورہ کا جی ہے، جی وہاں میں سے نے کیا؟ جی میں نے وہاں سے کیا. تو وہ بھی 2 سال کا تھا، لیکن میں مطلب بڑی میری لگن تھی وہاں پہ بھی، میں بہت اسٹرگل کرتی تھی، بڑا میرا ادھر بھی رجحان تھا. سارا ٹائم میں نے ادھر جب ڈیوٹی میری ختم ہو جانی اس کے بعد بھی میں نے ادھر کام کرتے رہنا شام سیکھنے تک، کے لیے؟ سیکھنے کے لیے، اپنے لیے کہ میری جتنی ٹریننگ ہو جائے اتنی ہی بہتر ہے. پھر میں وہاں پہ بھی سیکھتی رہتی تھی، اور وہاں پہ بھی میں نے کافی ٹائم دیا، بہت اچھا ادھر بھی میرا ایکسپیرینس تھا، وہاں پہ بھی میں نے کیا کام. ٹھیک ہے. اچھا اب وہاں سے پھر جب آپ نے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا نہیں، ہاں وہاں سے سیدھی پھر میں ادھر لاہور آ گئی. وہی نا چھوڑا ہاں جی. تو پھر آپ نہیں چھوڑا نہیں تھا، وہ جو ٹریننگ پوری ہو گئی؟ نہیں نا پوری نہیں ہوئی، ہاں پوری نہیں ہوئی. وہ میرا ڈپلومہ تھا، 6 ماہ میرے تھے کالج میں اور 6 ماہ تھے ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے. اور اس میں نا 2 ماہ تھے آؤٹ آف سینٹر، انہوں نے نا ٹریننگ لینی تھی جو وہ ملٹیپل شعبوں میں. ہاں جی. پھر وہ میں بس میرا دل کیا کہ میں اب کہیں سے ادھر میں نے پہلے کیا اپلائی کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے کر لیتی ہوں. پھر میرے بھائی نے بولا کہ آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر سے کر لیں، 2 ماہ کرنے، 2 ماہ کر کے آپ چلے جانا. پھر میں وہاں سے ادھر لاہور آئی ہوں، تو میرے بھائی ادھر یہاں پہ رزاق ہاسپٹل میں باغبان پورہ میں لے آئے. تو پھر بس پھر وہ 2 ماہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے. وہ ماشاء اللہ ایسا میرا سفر تھا کہ ابھی تک ماشاء اللہ چل رہا ہے، ماشاء اللہ ابھی تک میں کر رہی ہوں ابھی تک، اور اللہ ایسے ہی رکھے ہمیں. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی، یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نائلہ ہمارے ہاسپٹل میں بہت مین ایک کردار ہے جس نے ہمارے ہاسپٹل کی بہت ساری جو ہے نا شعبوں کو، بہت سارے حصوں کو کور کیا ہوا ہے. سو ایک تو پہلی یہ بات. دوسرا
میں نے نائلہ کو تھیٹر میں کام کرتے دیکھا ہوا ہے جہاں پہ یہ ٹیبل پہ پہنچ نہیں سکتی تھی, نیچے 4 سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے, وہ جو ووڈن سٹیئرز ہوتی ہیں جی وہ ووڈن سٹیئرز کے اوپر کھڑی ہو کے تو یہ تھیٹر میں اسسٹ کرتی تھی. جی یہ ایک جذبہ تھا, اور مطلب صبح جانا اور رات تک تھیٹر میں رہنا, وہ عام انسان بھی تھک جاتا ہے. نائلہ نے وہ کام بھی کیا. پھر اس کا نائلہ اب تو ہمارے پراپر آؤٹ ڈور میں میرے ساتھ آ گئی. نائلہ نے, میں ایک اور یہاں پہ بہت بڑا کریڈٹ لینا چاہوں گا کہ نائلہ کی جب اس کو شادی کا ڈیسائیڈ کیا اس کے والد صاحب نے, تو نائلہ کے ابو میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بیٹی آپ کی ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے, اور جو آپ کریں گے ہمیں منظور ہے. یہ بڑی آنر تھی اور میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا. پھر نائلہ کا رشتہ لے کے میرے پاس ہاسپٹل میں آئے شہزاد صاحب کے بھائی اور ان کی والدہ, اور وہاں پہ یہ دوسری دفعہ جب آئے تو پھر میں نے نائلہ کے والد صاحب کو کہا کہ اب آپ, میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ منظور ہے. سو یہ ایک جو ایک استواجی زندگی کا شروع ان کا اس طرح ہوا. سو یہاں پہ میں اب ان کے ہسبینڈ کو بھی اسی پوڈ کاسٹ میں لے کے آتا ہوں. ان کی بھی کہانی جستجو سارا جو سفر ہے ان سے بھی ہم سننا چاہیں گے. اللہ ان کو اس طرح ہنستا بستا رکھے, کوئی نظر نہ لگے. میں اب ویلکم کرتا ہوں مسز شہزاد کو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شہزاد آپ کی؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہو؟ جی جی شکر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. شہزاد صاحب, اسی طرح میں جس طرح نائلہ سے میں نے ان کے سفر کا پوچھا, میں بھی آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے یہ سفر شروع ہوا اور کیا مشکلیں فیس کی زندگی میں آپ کی. لوگوں کا کچھ رویہ بتائیں, معاشرے کا کچھ رویہ بتائیں, تو وہ ہم آپ کی زبانی بھی سننا چاہیں گے. ہے کہ جب چھوٹے تھے تو نہیں پتا تھا کہ ہماری لائف عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ یہ دنیا جاری ہے, یہ دنیا ہی بتاتی ہے. کبھی ہم لوگ دنیا ایک ایٹیٹیوڈ سے ہوتا ہے. ایٹیٹیوڈ ان کا بتا دیتا ہے کہ ہم لوگ نارمل ہیں, آپ لوگ نارمل نہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں ہمارے جیسے لوگوں کو جو معاشرے میں عزت ملتی ہے اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ ماں باپ کا. کیا بات ہے, بالکل. آپ کے ہمارے والدین, ہمارے جیسے لوگوں کے جو والدین ہیں, اگر وہ ہمارے جیسے بچوں کی پرورش اچھی کریں گے, ان کو اچھی تربیت دیں گے, جیسے کہ آپ کو میری وائف نے بھی بتایا, تو ان کے والدین نے ان کی اچھی پرورش کی, ٹھیک ہے, ان کو تعلیم یافتہ بنایا تاکہ وہ اس معاشرے میں عام نارمل لوگوں کے ساتھ مقابلے میں نہیں کے پائیں. تو ہمیں بھی اسی طرح والدین نے ہماری پرورش کی, ہمیں تعلیم حاصل کروائی. اسکول میں بچے کم کرتے تھے ہمیں, ٹھیک ہے, سم ٹائم تو بڑا برا لگتا تھا, تو دل ٹوٹتا تھا. گھر آ کے والدین سے کہتے بھی تھے کہ بچے ہمیں چھیڑتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, راہ میں جاتے ہوئے بھی تنگ کرتے ہیں. تو والدین نے کہنا آپ نے ان کو اگنور کرنا, آپ ان سے بڑے اچھے ہو, ان کو بھی نہیں کرتے. تو اسی طرح والدین ہمیں حوصلہ دیتے گئے, کوشش بھی بہت کی والدین نے ہماری. جب ان کو پتہ چلا کہ ہم شارٹ ہائٹ ہیں, تو میرے والدین نے, مجھے یاد ہے کہ ہمارے ادھر قریب شالامار ہاسپٹل ہے, وہاں پہ باقاعدہ اسپیشلی امریکہ سے ڈاکٹروں کو بلایا گیا ہمیں چیک اپ کروانے کے لیے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمیں دیکھا, انہوں نے ہمیں ایک میڈیسن بھی شروع کروائی. وہ میڈیسن ہمیں, وہ دوائی جو انہوں نے ہمیں دی, وہ کھانے سے ہماری نہ کہ گروتھ ہو رہی تھی بلکہ ہم ویک ہوتے جا رہے تھے. اچھا. تو یہ چند ماہ کے بعد ہمیں جب پتہ چلا کہ یہ دوائی ہمیں سوٹ نہیں کر رہی, ہمیں نہیں, یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر ہم نے وہ ان سے ڈاکٹر سے کہا, بلکہ ڈاکٹروں نے ہی ہمیں کہہ دیا کہ آپ
جو اللہ کی طرف سے آپ کو جو دے دیا گیا ہے آپ اس کو قبول کریں, آپ ان کی اچھی پرورش کریں, نہ کہ آپ کی سائڈ پہ نہیں, کیونکہ بچے آپ کے ویک ہو رہے ہیں. تو یہاں تک بھی والدین نے بڑی کوشش کی. پھر اس کے بعد والدین نے بیچ میں اسٹیپ بھی لیا کہ چلیں ان کو ڈسیبل اسکول میں داخل کرو. اچھا. یہاں پہ مجھے یاد ہے شاید پچھلا والی سائڈ پہ ہے اسکول, تب ہم چھوٹے تھے, مجھے اتنا یاد نہیں. تو وہاں میں لے کر گئے, وہاں پہ سارے ڈسیبل تھے, تو کسی کی ٹانگ نہیں تھی, کسی کا بازو نہیں, کوئی مختلف قسم کے ہے تھے. تو ان میں نا ہم رہ کے ہم بھی مینٹلی طور پہ جو ہے نا وہ پیشنٹ زیادہ دکھ اور تکلیف اور تکلیف میں ہم ہو گئے کہ یہ ہمیں کہاں پہ والدین نے ہمیں جو ہے نا کر دیا. پھر ہم نے گھر میں بات کی, پاپا سے کی, امی سے بات کی. پھر انہوں نے کہا نہیں, ہم ان کو نارمل ہی جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں وہاں ان کو ہم تعلیم دلائیں گے. تو انہوں نے پھر ہمیں, ہمارے قریب ہی ہے پرائیویٹ اسکول تھا, وہاں پہ تعلیم دلائی. تو پھر آہستہ آہستہ وہاں بھی ماحول اچھا ملتا گیا, دوست بن گئے, وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے. اصل میں جو اسپیشل پرسن ہوتے ہیں نا, ہمارے جیسے ہو گئے یا دوسرے جو ڈسیبل ہیں وہ ہو گئے, ان کو تبھی ہمت آئے گی جب ان کے ارد گرد کے لوگ ان کو یہ فیل نہیں کریں. معاشرہ, میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جب معاشرہ ان کو دوسری نظر سے نہیں دیکھے گا, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے باہر بہت بہتر ہینڈل ہوتا ہے یہ سارا کچھ, وہ معاشرہ ہمارے سے بہت بہتر ہے. حالانکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھا جائے. سوری, اچھا سر جی. وہ پھر آہستہ آہستہ ماحول اچھا ملتا گیا. والدین نے بڑی اسٹرگل کیا, بہت محنت کی ہے ہمیں اپنے پاؤں پہ اسٹینڈ ہونے کے لیے. یہ بچے تعلیم حاصل کر کے اچھی جگہ پہ جاب کر لیں, کام کر لیں, اپنے آپ کو اسٹینڈ کر لیں, تاکہ ہماری بے فکری ہم جو ہے ایک والدین, ہر والدین کا ایک ہوتا ہے کہ بچے ہمارے اسٹینڈ ہو جائیں. تو لیکن ہمارے والدین, ہمارے کیونکہ ہم اسپیشل تھے, ان کی پریشانی بھی زیادہ تھی, خیال بھی زیادہ. تو ہمارے یہاں تک کہ ریلیٹیو بھی وہ ہمارے والدین کو کہتے تھے کہ ان کو ایسے کر دیں, ان کو کہیں اور بھیج دیں, ٹھیک ہے. پنجابی کہتے ہیں نا پٹھے مشورے دے. ہاں جی, وہ دیتے رہے ہیں, لیکن میرے والدین جو ہیں وہ بالکل پکے رہے ہیں اپنی بات پہ کہ نہیں یہ ہمارے بچے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے تو کچھ سوچ کے دیا ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو ہم ان کی پرورش کریں گے, ان کو اچھی تربیت دیں گے, اور اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے ہم ماشاءاللہ گریٹ فیملی, اللہ نظر بد سے بچائے. اور آپ تو اب میرا خیال ہے آپ بہت بڑے برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس وقت. جی جی, میں پرائیویٹ برانڈ ہے پاکستان میں, کہہ لیں کہ اسٹیچنگ کا پاپولر سب سے مشہور یہی ہے ڈینڈی ٹیلر. بالکل, وہاں پہ میں کام کر رہا ہوں, مجھے تقریباً وہاں پہ 6 سال ہو گئے. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ادارہ ہے, اور ہمارے آنر بھی, ان کی عادت بھی بہت اچھی ہے اور کوآپریٹو ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, وہاں پہ اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہوئی ہے. وہاں پہ کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا. تو آگے بھی یہی کوشش ہے, کیونکہ محنت کرنے جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے محنت کرتے ہیں. پھر یہ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, جیسے یہ میری وائف ہے, آپ کے پاس 20 سال سے, اگر یہ محنت نہیں کرتی ہوتی تو آپ نے اس کو نہیں رکھنا, آپ نے اس کو موو کر کے بھی سوچ لو آپ اپنے بارے میں. اللہ کا شکر ہے ہمارا بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. تو یہ ہے کہ شکر اللہ پاک کا, وہاں پہ بھی ماحول بڑا اچھا ملا ہے. وہاں پہ بھی جو میرے ساتھ کولیگ ہیں, جو پراپر ہمارا ہے سیٹ اپ, سارے کوآپریٹو, جتنا بھی ہے, جو کام میرے سے نہیں ہوتا وہ فوراً کر دیتے ہیں. کیا بات ہے, وہ سارے کوآپریٹو ہیں. اچھا, یہاں پہ اب میں ایڈ کرتا ہوں ایک فیملی ممبر اور. اللہ نے ان کو بہت خوبصورت ماشاءاللہ بیٹا دیا جس کا نام ہے شایان, اور ایک اور آنر میرے پاس یہ ہے اس فیملی کی, اللہ میاں نے مجھے یہ آنر دی کہ میں نے اس کا نام بھی میں نے ہی رکھا ہے. سو ہم ویلکم کرتے ہیں ہم نے اپنے چیف گیسٹ کو, یہ شایان. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹے, کیا حال ہے آپ کا, کیسے ہو؟
यहाँ पे मैं एक और ड्रामेटिक किस्म का एक और आपको चीज़ बताता हूँ कि जब शयान की डिलीवरी हुई तो डॉक्टर्स ने नायला को बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ जवाब दे दिया, गायनेकोलॉजिस्ट ने, एनेस्थीसिया वालों ने, कि यू कैन नॉट कैरी दिस बेबी, ठीक है, आपकी टेबल डेथ हो सकती है। बट सो ब्रेव ऑफ हर, इतनी बहादुर थी, इन्होंने शी कैरिड ऑन विद दैट प्रेगनेंसी, और फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि ये हमारे हॉस्पिटल, रज़ाक हॉस्पिटल, मसरत रज़ाक ट्रस्ट हॉस्पिटल में ये बच्चा डिलीवर हुआ, पैदा हुआ। माँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, बच्चा भी आपके सामने है। सो अल्लाह ने कैसा करम किया, एक कैसे देखें हिम्मत करने से कहाँ से एक इंसान चला, फिर उसके साथ दूसरा इंसान, और अल्लाह ने हंसता खेलता पूरी फैमिली बना दी। ये रब की मेहरबानी है, रब की ख़ास करम नवाजी है कि आप जब हिम्मत करें, कमर बांध लें, टूटे ना, तो फिर अल्लाह में रास्ते खोल देता है। कई दफ़ा देर हो जाती है बट वो रास्ते जो हैं खुल जाते हैं। सच्ची लगन और फिर अपना दिल साफ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसमें। जी नायला, जी आप सर बताएं जी। कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगी अपनी ऑडियंस को? इस कैमरे में आपने बात करनी है, जी जी कोई पैगाम जो ऐसे लोग हैं आपकी तरह जिनको थोड़ा सा अल्लाह ने कोई हैंडीकैप दिया है, जी जी। तो उनके लिए क्या मैसेज पैगाम देना चाहेंगे? यही सर जी कि मैं कहना चाहती हूँ कि हिम्मत करें, और कोई भी जंग है उसको लड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे बिठाए सारा कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपने लिए। खुद ही से अपने साथ इस तरह का करो कि आपको लोग खुद देखें, कि पता हो लोगों को कि ये बंदा ऐसा है। मतलब मेहनत करें, लगन से काम करें और आपका नाम हो। ऐसे नाम नहीं बनता, मेहनत से ही नाम बनता है। मेहनत करनी पड़ती है, और शुक्र है मेहनत की है और किसी चीज़ से डरे नहीं है। और शुक्र अल्लाह ताला का, सारा कुछ इसी तरह मिलता जा रहा है। और कुछ अल्लाह ताला की ख़ास अनायत है कि हर चीज़ अल्लाह ताला मुझे दे रहे हैं, और शुक्र है उसका। सर आपका कोई मैसेज? मेरा मैसेज यही है, मैं काफ़ी अर्से से किसी प्लेटफॉर्म पे मैं ये पैगाम भी लोगों तक देना चाहता था, लेकिन आपके प्रोग्राम में मुझे ये मौका मिला। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो पैगाम है मेरा वो आवाम तक जाए। मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा है कि हमारे मुआशरे में ना हम जैसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, बहुत ज़्यादा। तो जिसकी वजह से मैंने देखा है कि हमारे जैसे बहुत लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे। ऐसे ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एग्री। घरों से बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे। तो मेरा बाकायदा ये गवर्नमेंट तक, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसा कोई एक बनाएं, क्राइटेरिया एक बनाएं, ताकि जो नॉर्मल बच्चों के स्कूल हैं, महीने में 2 माह में 3 माह में एक बार उनको डिसेबल बच्चों के स्कूल में लेकर जाएं। ये जो ट्रिप पे आप लोग लेके जाते हैं ना पार्कों में, आप उनको ये डिसेबल बच्चों के स्कूलों में लेकर जाएं, उनको बताएं कि ये देखें आप लोग कितने खुशनसीब हैं, आप लोग अपने तरफ देखें और उनकी तरफ देखें। वो भी आपकी तरह ही मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह ही जीना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उनको जीने नहीं देते, आप लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये हर स्कूल में होना चाहिए, ये बाकायदा हर स्कूल में लेक्चर देना चाहिए। ये मेरा बेटा माशाल्लाह, हम इसके स्कूल में जाते हैं, ठीक है, इनके जो टीचर्स हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे हमारी मिसाल भी देते हैं कि शयान के मामा पापा को अगर आप लोग देख लें तो आप लोग खुद तारीफ़ करेंगे कि वो लोग कितने मेहनती हैं। तो हर बंदे का शौक़ होता है, हर हमारे जैसे हर डिसेबल पर्सन का भी एक ख्वाब होते हैं, एक ख्वाहिश होती है कि हमें भी माहौल मिले आम लोगों की तरह। मिलता भी है, लेकिन बीच में कुछ लोग, मैं ये एक चीज़ है डॉक्टर, आपने देखा होगा, आप जब हम स्कूल में पढ़ते थे छोटे, तो बच्चे हमें सिखाया जाता था कि
हम सबको किसने पैदा किया? जवाब में क्या? अल्लाह ताला ने। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। तो हम सबको जब अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है, तो फिर आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आप लोगों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया और हमें भी उसी ने पैदा किया? बेशक, बेशक। आप हमारी तौहीन, हमारा मजाक नहीं बनाते, आप बल्कि नाउज़ बिल्लाह उनका आप मजाक कर रहे हो, बनाने वाले का, कि ये क्या बन गया है, ये क्या बना दिया डिसेबल, ये छोटी हाइट, ये छोटे का। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही है, दूसरे मुल्कों में हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है, गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम सबसे पहले ये जो हमारा मुआशरा है, इसकी तरबियत करनी पड़ेगी, ये इनको सिखाना पड़ेगा कि एक आम पर्सन और एक डिसेबल में फ़र्क कोई नहीं है, उनको भी बनाने वाला और हमें भी पैदा करने वाला अल्लाह ही है। तो मेरी ये ओहदेदारान से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप लोग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि जो लोग बिल्कुल भी कहाँ हम लोग चले, अल्लाह पाक ने हमें हाथ भी दिए, पाँव भी दिए, ठीक है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत नहीं कर सकते, वो अपना कम से कम बोझ को उठा सकें, उनके लिए कोई ऐसा रिलीफ बनाया जाए, उनको कोई ऐसा मंथली पैकेज दिया जाए और उनके घर पे दिया जाए, ना कि वो लोग जलील हों इधर इदारों के बाहर बेचारे बैठे, कोई व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, कोई किसी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, कि हम लोग आए हैं हमें पेमेंट नहीं मिली। ऐसा कुछ बनाएं ताकि उनको भी मंथली रिलीफ मिलना चाहिए, वो लोग बेचारे अपना बोझ उठा लें। वो क्योंकि मुआशरे में जो है अब बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है, भाई बहन एक दूसरे पे बोझ नहीं बढ़ना चाहते, वो कहते हैं कि चलें वो भी अपना स्टैंड हो जाए, ये भी हम भी अपना खर्चा खुद उठा लें। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे ओहदेदारान से मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस पर कुछ नज़रसानी की जाए। यहाँ पे मैं भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो भी ओहदेदारान ये देख रहे हैं, जिन तक ये मैसेज जा रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह शहजाद साहब ने कहा कि जो फैमिलीज़ थोड़ा सपोर्ट कर रही हैं उनको आप थोड़ा और सपोर्ट करें, और जो फैमिलीज़ जिस तरह इन्होंने कहा कि कुछ इतने डिसेबल होते हैं कि वो काम नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट लेवल्स पे, प्राइवेट लेवल पे जो लोग अपना काम करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी एसोसिएशंस बनाएं, प्राइवेट बनाएं, कुछ गवर्नमेंट करे, सब मिलके एक ऐसा स्टेप लें कि हमारे मुल्क को देखा जाए कि ये कैसे लोग हैं। यहीं हम हर तरफ से नीचे को जा रहे हैं, क्यों ना आज हम ये फैसला करें कि हमने ये हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे बच्चे, इनकी फैमिलीज़ को, और ख़ास तौर पे ये जो शहजाद साहब ने पॉइंट उठाया ना कि वो लोग, ये लोग धक्के ना खा रहे हो दफ्तरों में, यहाँ साइन रह गया है, वहाँ साइन रह गया है, इनके घर पे इनको पैसे मिलें, इनके घर पे इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलें, इनके बच्चों की स्कूलिंग फ्री होनी चाहिए। हमारे यहाँ तालीम जो है वो बहुत महंगी हो गई है, और जिस मुल्क में तालीम महंगी हो जाए वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। तालीम को सस्ता, आम, और फिर ख़ास तौर पे ये मेरे जो बहन भाई हैं, इनके लिए और भी कोई स्टेप्स उठाने पड़ेंगे आपको। इनके लिए कन्विंस कोई ऐसी कर दें जो इनको आप हेल्प करें, जिस तरह गवर्नमेंट थोड़ा सा कर रही है, कि इनके लिए ऐसे बाइक्स इतनी कम किस्तों पे अवेलेबल की जाए ताकि ये अपने कामों पे आराम से जा सकें, कोई फिक्र ना हो। आज मैं जब देखता हूँ तो रात को जब मेरी ड्यूटी लेट होती है तो नायला को जब जाना होता है तो कन्वेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वाई नॉट हम लोग सारे मिल के बाहर निकलें, कोई थोड़ा कर दें, ये नहीं हर, लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर ये काम करें। प्राइवेट अपनी एसोसिएशंस बनाएं, गवर्नमेंट खुद काम करे, और इस काम को बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। वी नीड टू गो वेरी हार्ड ऑन दिस। मैं अब अपने नन्हे मेहमान शयान अहमद से थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, बेटे आप कौन सी क्लास में हो? 2 में हो। आप क्या बनना है आपने बड़े होके? डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह जी। ये
हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मम्मा की। मामा की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मामा की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मामा की मदद भी हो जाएगी। सो ये शयान जी हमारा हीरो है। और शयान, आपने कुछ और कहना है अपने दोस्तों को, कुछ कैमरे में कहना है? बोले कह कुछ दो। कैमरे में, बोले ना आप। हेलो कर दो, सलाम कर दो। हेलो मेरे फ्रेंड्स। कोई दोस्त का नाम लेना है, अच्छे दोस्तों का। कौन से दोस्त है? उधर देख के अपने दोस्तों को हेलो कर दो। रेहान। हेलो रेहान। हेलो रेहान। ये माशाल्लाह ये मेरा शाही है। तो आज मैं फिर नायला शहजाद को और शहजाद अहमद को एक बहुत बड़ा सैल्यूट, शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड सैल्यूट, हैट्स ऑफ टू योर फैमिली, टू यू, दैट आप जिस तरह हिम्मत से जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। आप एक मिसाल हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपनी नई जनरेशन्स के लिए। कीप इट अप। अल्लाह आप दोनों को सेहत भी दे, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। मैं आप दोनों से आज एक सवाल करना चाहूँगा। जी। जब आपको पहली दफ़ा दोनों को पता लगा कि अल्लाह मियाँ ने आपको औलाद की नेमत से हमकिनार करना है, तो फिर आप क्या फीलिंग्स थी आप दोनों की? जब नाइला को जब माशाल्लाह मैं हॉस्पिटल में थी, ड्यूटी पे थी। ड्यूटी पे ही है थी, तो तो मुझे इसमें घर आई तो ये ना बिल्कुल चुप, बिल्कुल साइलेंट, कुछ नहीं बोल रही है। मुझे ना टेंशन हो गई कि ये बोल मेरी, कुछ लगता है वहाँ पे कोई बात हो गई है या कुछ भी है। अब ये थोड़ी सी घबराई हुई थी। फिर मैंने इसको खा के प्रॉपर पूछा, अगर कोई इशू है, कोई मसला है, मुझे तय करो, मेरे से शेयर जो है करो, मैं उसका आपको कोई ना कोई सलूशन बताऊँगा। तो मुझे परेशानी लगी हुई है कि तुम ऐसे चुप चुप को क्या वजह है। तो इसलिए बताने में शर्मा रही थी शायद, तो यहाँ बताना नहीं चाह रही थी अभी कि चलें अभी सबको ना ही बताएं। तो फिर इसने मुझे हिम्मत करके बताया। तो मैं तो कह लें कि मेरी जो एक हिसाब से जो खुशी के आंसू होते हैं ना, वो मेरी आंखों में आ गए। तो अल्लाह की तरफ मैंने ऊपर चेहरा करके अल्लाह ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक तेरा करोड़ों शुक्र है, तूने हमें भी इस चीज़ से जो है ना हमकिनार किया, नवाजा। तो फिर जब माशाल्लाह ये बेटा हमारा पैदा हुआ, तो मैं तो यकीन करें शुक्राने के नफल अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने, देखें हम जैसे हम छोटे ही हाइट वाले लोगों को अल्लाह पाक ने हमें नॉर्मल बेटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक जीती जाती मिसाल है। ये लोगों को सोचना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हैं ये अल्लाह पाक के करम है। ये दोबारा कि ये हमें सोचना चाहिए कि हर चीज़ पे अल्लाह पाक का इख्तियार है, हमारा नहीं है। मैं करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ, मुझे अल्लाह पाक ने माशाल्लाह इतना प्यारा बेटा दिया। अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे। हमारी फैमिली माशाल्लाह हम खुश हैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से। तो हमारे जो घर वाले हैं, बाकी बहन भाई हैं, माशाल्लाह वो भी सारे हम सब इकट्ठे हैं माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है हम सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये माहौल ये जो है मुआशरे में, जो छोटी मोटी कुछ लोग हमें ये भी कहते रहे हैं, सुनने में मेरे आया है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इनका बच्चा नहीं, इन्होंने अडॉप्ट किया। तो यहाँ तक भी लोग सोचते हैं, बड़ी हैरानगी होती है इस बात। शर्म की बात है। शर्म की बात, और ये लोग सोचते हैं इस तरह कि जी उन्होंने ये अडॉप्ट किया। तो मैं बस यही होता है कि उनकी तरबियत जो है ना वो कम हुई, तरबियत में कमी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम लोग इग्नोर कर जाते हैं कि चलें कोई बात नहीं, दुनिया जारी है, किसी का मुंह तो नहीं हम बंद कर सकते, ना रोक सकते हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो बोल लेते हैं। हमारा काम है बर्दाश्त करना, हमारा काम है अपने, हमने एक जो हमारा एक एम है, हमारा जो एक स्टेज है, लेवल है, हमने हमारा मकसद है वहाँ तक पहुँचना। उसके बीच में हमें दुश्वारियाँ भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, आसानियाँ भी आएंगी, ठीक है, और वो हमने हर हाल में इसको अचीव करना है और इंशाल्लाह हम करके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नायला आप? जी सर जी, मैं पहले जिस दिन मुझे पता चला है, मैंने ये टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव था, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वही एक डर था, जैसे कि आसपास लोगों ने, दोस्तों ने, कि आपकी हाइट छोटी है तो किस तरह होगा ये सारा बहुत लंबा
टाइम पीरियड है, किस तरह ये पूरा होगा, ये एक डर था जिसकी वजह से मैं चुप भी थी, दिल भी घबराया हुआ था। घर में भी गई हूँ, मैं किसी को बता नहीं रही, मैं चुप थी, एक खौफ था। तो बस फिर मैंने इनसे बात शेयर की, बताया, इन्होंने मुझे हौसला दिया। तो कुछ नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके होते हैं, बच्चे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं ले, ठीक है, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक जाएगा। तो बस फिर इससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी। ज़ाहिर है मतलब दुनिया में अभी भी और पहले भी जब से ये पैदा हुआ है कि इससे ऊपर कोई मुझे खुशी लगती नहीं। माशाल्लाह, इससे अल्लाह ऊपर सेहत कोई जिंदगी खुशी दे नहीं इसको, है। हाँ जी, ਲੰਬੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। अल्हम्दुलिल्लाह। ਆ ਹੁਣ ਸਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ शादी, मैं नायला की शादी पे गया, हाँ जी, मैं वहाँ पहुंचा तो दुल्हन खुद इस्तकबाल करने आ गई। मैंने कहा कि वो तुम दुल्हन बनी हुई हो, जाओ बैठो जाके अंदर, ये वहाँ सारों में फिरी जाए। तो शिदात साहब आए। शिदात साहब कुछ आप भी बताएं। हाँ जी, वो जब हम माशाल्लाह पहुँचे वहाँ पे तो एक बड़ा वहाँ पे हैरानकुन वाक़या ये था कि हमारी इनके जो घर की तरफ जाती है ना, जो गली एंकर होते हैं, हमें वहीं पे रोक लिया गया। आवाम इतनी थी वहाँ की, सुनने में ये आया, इन्होंने ही बताया कि 3-4 गांव के लोग हमारी शादी देखने के लिए पहुँचे। अच्छा, हमें देखने के लिए आई। वो सिर्फ हम दोनों को देखने के लिए पहुँचे हैं वहाँ पे। तो इनके गांव के जितने भी लोग थे, इनके भाई, आगे उनके दोस्त, बाकी इनका पूरा गांव, उन्होंने हमें इतनी सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड की कि शायद कोई ओजे गराम को भी इतनी सिक्योरिटी ना दे। इतना तो प्यार दिया। हमारी गाड़ी को रोक लिया लोगों ने, आगे ना जाने दें। तो फिर उन्होंने देखा, आगे रास्ता क्लियर करवाया, ठीक है। और मुझे बाद में बताया कि जब आपकी गाड़ी एंकर हो चुकी थी तो तब भी ये उधर ही क्राउड में घूम रही थी कि भाई आगे बढ़ा। तो इसके वालिदैन कह रहे हैं तो खुदा का वास्ता अंदर जाके बैठो, वो लोग अब तो पहुंच गए हैं, तो बुरा लगेगा आप लोग, आप अंदर जाके बैठो। इसकी यही कोशिश थी कि चलो मैं मेरी अपनी तरफ शादी से भी कोई देख कमी लो। ना रह जाए। और कमी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल इजी माहौल था। वहाँ पे गए हैं, माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छे इस्तकबाल किया। तो वहाँ पे हम लोगों ने भी बहुत ही इंजॉयमेंट की, मेरे दोस्त थे, रिलेटिव थे, तो सारों ने इंजॉय, आपने देखा ही था वहाँ पे माशाल्लाह। मैं वहाँ था जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ था। वहाँ पे बड़ा इंजॉय, बहुत माहौल, अच्छा माहौल है। सब अच्छा तो हो गया है। हाँ जी, अब मुझे बताएं, जिंदगी में कोई नोकझोंक भी होती है, कोई लड़ाइयाँ भी होती हैं? डॉक्टर साहब बात पे होती है। देखिए जी, इतनी होती है कि हर बात पे कुछ ना कुछ चलता है, लेकिन फिर खुद ही खत्म करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं होती है, लड़ाई बहुत होती है, सारों की होती है जी, हाँ हर जी। हर घर में होती है। बात पे हो जाती है, ऐसी छोटी सी बात पे ये उलझ जाते हैं। मुझे एक और बात पता है कि ये क्रिकेट पे भी लड़ते हैं। हाँ जी, एक बहुत बड़ा फैन, बाबर आजम फैन क्लब जी, बैठा हुआ मैं उधर। आज भी हुई है, और ये शहीन के इन्होंने हमें ये था कि इख्तिलाफ हमारा हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि आपको भी पता है कि ये जो शादी का जो होता है ना मियाँ बीवी, ये किचन के बर्तनों की तरह होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पंजाबी कहते ने कि भांडे हाँ जी। इकट्ठे होने तक खड़कते जरूर ने। ये खड़कते रहते ऐसे हैं, और मेरे ख्याल से ये खड़क के चुप कर जाए, यही खूबसूरती है। हाँ, बहुते खड़कन ना। ये बहुते खड़क जाएंगे ने, फिर वो खड़क जाएंगे ने। मैं यहाँ पे शहजाद अहमद साहब की वालदा को एक बहुत बड़ा खराज तहसीन अदा करना चाहूँगा। मैंने इनकी वालदा को देखा है, मेरे पास वो रेगुलर मेरी पेशेंट भी हैं, मेरे कह लें बहन भी हैं। शी वॉज सिंगल पेरेंट, बहुत अर्ली एज में इनके वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया में नहीं रहे। और इस बच्चे के साथ उन्होंने इसको ऐसे पाला, ऐसे तालीम दी कि इसको माँ बाप दोनों की कमी पूरी नहीं होने दी। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? जी, ये 2007 की बात है। उस वक्त मैंने कि ज़्यादा एज नहीं थी मेरी, तकरीबन 15-16 साल एज हुई। तो मेरे वालिद साहब जो है ना इंतकाल कर गए। राजून। तो उसके बाद
جب ہم دفنا کے گھر آئے تو میں بیٹھا روم میں اکیلا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب کدھر کو جائیں گے، کیسے چلے گا سسٹم، یہ کیسے سارا نظام چلے گا. تو اس وقت ہم رہتے بھی کرائے کے گھر میں تھے، تو بڑا سواری رات نیند نہ آئی یہی سوچ کے. یہاں پہ میں نصرت فتح علی خان صاحب کا ایک بولوں گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا وہی خدا ہے. بات اسی چیز کو مد نظر رکھا تو اللہ پاک نے پھر ہمت دی. میری والدہ نے بہت محنت کی ہے. میری والدہ نے سلائی کرتی تھی، وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کر کے انہوں نے ہمیں پالا، اور آج بھی وہ محنت کرتی ہیں اسی طرح ہی. تو ان کا بڑا رول ہے ہماری جو ہے نا بے شک. پرورش میں، بڑا رول ہے، اور آج تک بھی ہے. ٹھیک ہے، بیچ میں آ جاتی ہیں معاملات گھر گھر میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے ڈسیبل پرسن کو جو والدین ہیں وہ جیسے آپ اپنے آپ کو ڈسیبل نہ کہیں، میرا خیال ہے آپ بہت سارے نوبل انسانوں سے بہتر ہیں اور دین پہ قائم ہیں، دنیا میں محنت کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں. ایک مثال ہیں آپ، جیتی جاگتی، آپ دونوں ایک مثال ہیں جیتی جاگتی. جی یہ بھی آپ جیسے جو ہیں بڑے لوگ بالکل ہمارے صحیح کہہ رہے ساتھ جب کوآپریٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں خود کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں، تو پھر ہمیں حوصلہ ملتا ہے. اصل میں ہر کسی کو پش اپ کی ضرورت ہوتی ہے، پش اپ کی، اور وہ پش اپ دیتا ہے معاشرہ. وہ جب آپ کو ہر معاشرے میں جب آپ کو پش اپ ملے گا نا تو آپ انشاءاللہ ترقی کریں گے اور سر جی ہمیشہ پازیٹیو رہ کے کریں گے. ہر چیز نا لوگوں کو لگتا ہے کہ پیسہ ہے. میرا خیال ہے کہ پیسہ اتنا معنی نہیں رکھتا، جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو شکر ہے کہ اتنی رسپیکٹ ملی ہے، یہ آپ لوگوں کا ہی سارا ہے. اللہ میاں اللہ میاں کرنے اللہ میاں بے شک انہی کا ہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگ ہوتے ہیں. ان کے بعد جو آپ نے پیار اور جو رسپیکٹ دی ہوئی ہے نا اسی کے ساتھ چل رہے ہیں، وہی لے کے ہمیں چل رہی ہے. شاید کہیں ٹوٹ جاتے، کہیں رہ جاتے، لیکن وہ جو رسپیکٹ اور وہ پیار ہے نا وہی لے کے چل رہا ہے ہمیں، وہی ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ہمت آتی جاتی ہے. لیکن کہیں پہ بھی ہم ٹوٹتے ہیں، کہیں پہ بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، کوئی چیزیں اس طرح لائف میں اونچ نیچ آتا ہے، کہیں پریشانی کوئی آ جاتی ہے، لیکن جب آپ کا ساتھ آپ ہمت دیتے ہیں، آپ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر نہیں ٹوٹا نہیں جاتا، ہمت آ ہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں. اللہ میاں آپ لوگوں کو ایسی سلامت رکھے. ویسے یہاں پہ میں آپ ساروں کو بتانا چاہوں کہ میری والدہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ نائلہ نو ویکھیا کرو، جس ویلے ہسدی ہے تو پھر اندروں ہسدی ہے. یہ وہ ہمارا ایک فارمیٹ ہے. ہم اپنے آنریبل گیسٹ سے اپنے مگ پہ ایک سگنیچر لیتے ہیں. آئی ہیو دس آنر دیٹ میں ان دونوں میاں بیوی کا سگنیچرز لے رہا ہوں. یہ آپ نے یہاں پہ سگنیچر آپ نے کرنا ہے، یہاں پہ شہزاد نے کرنا ہے. یہ نائلہ، جی سر. آپ کا کوئی پیغام، کوئی میسج، کوئی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی سر جی، میری یہی خواہش ہے کہ میں نا، جیسے کہ آپ نے پہلے میرے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ اتنی دیر سے مجھے لے کے چل رہے ہیں، زندگی بیت گئی. جی جی بالکل، اور مزید آگے بھی اسی طرح میرے ساتھ چلتے رہے انشاءاللہ. ہاں جی، اور میں اپنے بچے کا ایک اچھا فیوچر بناؤں. انشاءاللہ اللہ میاں بنائے گا، اللہ میاں بنانے والا ہے. جی جی جس نے اس جگہ لا کے کھڑا کیا بے شک. وہ آگے بھی انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا، ہاتھ تھامی رکھے گا. جی انشاءاللہ. اور سر جی ایک خواہش ہے کہ ہمیشہ
اللہ تعالیٰ سے بس اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے کہ میں اپنی محنت سے ہی کروں، جو بھی کروں تھوڑا ہے زیادہ ہے، اللہ کسی کے آگے ہاں جی، ہاتھ نہ پھیلانے جی دے، جی بالکل، اور ٹھیک میرے ہے، اور اتنی ڈگنیٹی، اتنی ہمت، جی جی اتنی اللہ طاقت دے دے کہ بے انسان شک، اپنا رزق خود کمائے، کسی جی جی کسی کے اوپر نہ دیکھے، کسی کی طرف نہ دیکھے. جی جی سر جی، شکر ہے میں نے کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھا. اور یہ وہ پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو کہ نارمل ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں ہاتھ پاؤں سلامت ہر چیز، دے آر نارمل، دے ہیو نارمل ہائٹس، دے ہیو، اور وہ کوئی کام نہیں ہے اور ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ میاں نے بھی کہا ہے کہ ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے آگے، اس سوائے اس کی ذات کے آگے. بے شک. سو یہ بھی ان لوگوں کا بہت بڑا میسج ہے کہ کام کرو اور پھر خدا پہ چھوڑو. یہاں پہ ایک میں اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت مبارک مہینہ ہوتا ہے. بے شک. ہر بندے کو اللہ نے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اس پہ روزے فرض ہیں. بے شک. کوئی بیماری کی حالت میں، کوئی بخار کی حالت میں، کوئی اور ایسی پرابلم ہو، کئی لوگوں کو ہائپوگلائسیمی ہو جاتا ہے، شوگر لیول فال کر جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ کسی کو چھوٹ نہیں ہے. اور نائلہ کو میں نے پتہ نہیں کتنے روزے ہمارے ساتھ گزرے ہیں، ہاں جی اللہ. روزے رکھتی ہے، عبادت کرتی ہے، قرآن مجید پڑھتی ہے، اور پھر روزے کے دوران ڈیوٹی کرتی ہے. اور صبح سے رات روزہ ہاسپٹل میں کھلتا ہے، کام کر کے 11 بجے رات کو جاتی ہے، گھر کے کام کر کے پھر روزہ رکھتی ہے. اٹس اے میسج فار ایوری بڈی. کئی لوگ تو صرف اس لیے نہیں رکھتے، وہ رکھا نہیں جاتا، اور سگریٹ کی طلب ہوندی ہے. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، اور اللہ میاں نے یہ بڑا خاص مبارک مہینہ ہمارے لیے رکھا ہے. یہاں پہ سر شہزاد آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اپنی خواہش بتائیں پہلے. جی دیکھیں ماشاء اللہ میں نے بھی دیکھا ہے، یہ نہیں کہ ہر بندے عبادت کرتے ہیں رمضان میں، لیکن اس کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو ان دنوں میں جو ہے نا عام نارمل بندے سے بھی پتہ نہیں ڈبل سے ٹرپل، میرا خیال ہے تعریف کم کرتے ہیں، نائلہ حسری کیوں ہے؟ یہ کبھی کبھی جب کرے پھر وہ حیران ہوتی کہ یہ میری کر رہے ہیں یا کسی اور کی کر رہے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے اس کو ماشاءاللہ، یہ نماز قرآن شریف، ٹھیک ہے، تسبیح تراویح تو یہ ماشاءاللہ پڑھتی رہتی ہے. تو میں تو کہہ لے رمضان شریف کو میں اس کو چھیڑتے نہیں ہوں، میں بھائی یہ نا اس ٹائم اس کو نہیں، بات سے نہ دھیان نہ ہٹ جائے. جی جی دھیان نہ ہٹ جائے. تو ماشاءاللہ یہ کرتی ہے، اور سب لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن اس کا میں نے ان دنوں میں اس کی انرجی ڈبل دیکھی ہے، ماشاءاللہ ڈبل انرجی. وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے نا جب بندہ کرتا ہے ہمت تو. بالکل دیتا ہے، جو رکھنا چاہے اس کو دیتا ہے. دیکھیں ہم پازیٹیو رہیں گے نا انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہر چیز پازیٹیو ہی ہوگی. اور سر جی میرے ساتھ الحمدللہ ایسے ہی ہے. یہ ویسے ایک میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں پتہ نہیں مجھے اسی طرح لگتا ہے کہ جیسے میں نے کسی بھی چیز کی کوئی خواہش کی ہے نا، دل میں کچھ سوچا ہے یا مجھے ہے کہ میری یہ کمی ہے یا میں پورا کرنا چاہتی ہوں، تو بہت ساری مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا مجھے مدد مل جاتی ہے. کسی نہ کسی چیز میں مجھے ساتھ مل جاتا ہے کہ وہ اس کام میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا میرے ساتھ ہوتی ہے اور میرا وہ کام پورا ہو جاتا ہے. جس کی میں طلب کرتی ہوں، خواہش کرتی ہوں، وہ پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ. یہ میرے میں ہے، شکر ہے اللہ کا اتنا ساتھ ہے. اللہ پاک کو ہر حال میں جو ہے نا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم سب کو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ کم دے چاہے وہ زیادہ دے. جو سب کا شکر جو ہے نا آپ لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک آپ کو نواز کیا جائے گا. بے شک. بے شک تھوڑا نوازے. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اگر موت کا وقت مقرر ہے نا تو آپ کے رزق کا بھی وقت مقرر بے ہے. شک بے شک بالکل. آپ کے جو آپ کے امیدیں ہیں، جو آپ کی خواہشیں ہیں، ان کا بھی وقت مقرر ہے. وہ خواہش آپ کی پوری ہوگی جو آپ کے لیے بہتر ہوگی. جو آپ کی نہیں پوری ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی اللہ پاک کا راز ہوتا ہے. بے شک. اور اللہ میاں کہیں اور سے پورا کر دیتا ہے. اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ بڑے نا امید ہو جاتے ہیں اس معاملے. اور سر جی جب انہوں نے پہلے جب مطلب شادی ہوئی، شادی کے بعد ان کی کوئی جاب تو تھی لیکن اتنی خاص نہیں تھی.
कोई ना कोई जॉब में प्रॉब्लम चलता जाता था। फिर इन्होंने मुझे बताया, कहते जब से मतलब फिर बाद में अच्छी निशात में भी इन्होंने ड्यूटी की है, फिर डंडी पे आ गए। तो फिर ये इन्होंने मुझे कहा कि मैं ना जब से मेरे साथ आपका साथ है ना, मुझे बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से ना रहमत मेरे पे, की है। हाँ जी, और शुक्र है रिज़्क़ का बड़ा नज़ूल था हमारे पे, था अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। इसका हाँ जी, माशाल्लाह मैं कहूँगा, आपको तो पता ही है, तो माशाल्लाह उम्रा भी नैला ने किया है। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। जब से ये उम्रा करके आई है ना, तो मैं तो बेफिक्र हूँ, मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। मैं कहता हूँ कि इसकी बस दुआएं हैं जो ले जाती है आगे तक। तो मुझे को बड़ी ख्वाहिश थी बेफिक्री मुझे, है, हर वो चीज़ भी की अल्लाह बेफिक्री ताला ने पूरी की। चले जी, शुक्र है अल्लाह ताला। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। सर जी, And मेहरबानी आपकी जो आपने salute इतना to you people हाँ, कि thank you। आप लोग हमारे माशरे के लिए एक खुद नुमाइंदा भी हैं, मैसेज भी हैं जी। और ब्रांड हैं आप। जी। अच्छा जी, अब हम अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम की तरफ चलते हैं। आप दोनों को अगेन कोई मैसेज है तो बताएं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि कोई हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था अपने दिल की बात करने के लिए, तो आपने हमें मौका दिया। तो आप थैंक यू, आप लोगों का थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है, और ये आपकी जो है आपने ये सोचा कि इनके लिए भी कुछ होना इस चाहिए। काबिल बनाया। तो ये आप और नाइला ने जो है, उसने भी मुझे बताया कि भाई आपको जो है ना वो चैनल पे बुलाया जा रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं उस दिन से ही थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था कि चलें अपने लिए तो बंदा जीते ही है, अपने जैसों के लिए भी क्या जीना बात चाहिए। है, क्या बात है। अपने जैसों के लिए भी जीना चाहिए, उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तो तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मेरा यही पैगाम है कि आप प्लीज़ कुछ सोचें, और ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है, ये हमारे मुल्क में, दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है, सिर्फ ये हमारी ही कंट्री में है। तो प्लीज़ आप इस पर भी थोड़ा सा काम करें। अगर इस पर काम करने के लिए किसी भी किस्म की मेरी ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। यहाँ पे मैं एक और दोबारा फिर ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स जो करना चाहें, अगर कोई करना चाहे, और कोई ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर्स में, तो मेरा चैनल भी उनके लिए हाज़िर है। और इस तरह कोई और जो तंग होता है ज़िंदगी में, कोई जिसको कोई प्रॉब्लम है, किसी जिसको कोई डिसेबिलिटी है, वो कमेंट में आके हमें बताएं, मैं उनको इनवाइट करूँगा। हमारा फोरम इनके लिए हाज़िर हर दम, ठीक है। और मैं अगेन हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू नाइला एंड शहजाद कि वो इस तरह ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। मैं अब अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दिस इज़ डॉक्टर मुनीब साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इतने दिन से मैं इनको बोल रही हूँ, सर ने मुझे बुलाना, आपका थोड़ा सा ही बस अंदर होना है। अब देखें, अब इस बात की लड़ाई है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। देखिए जी, मैं इतने दिन से कह रही हूँ कि सर ने सारी बातें मेरी करनी है, सारी बातें मेरी से पूछनी है, आपका बस आप थोड़ा सा पूछेंगे, कोई दो चार। आज भी सुबह मैंने कहा इनको, और अभी इन्होंने ये बोला कि मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ। नहीं तो सर जी, मैंने उस दिन का अकेले नहीं आना था, इनको क्यों मैं साथ ले गया? इतने दिन आपने मुझे बोला है ना, मैं क्यों कह रही थी कि नहीं वो साथ है? नहीं, मैं मुझे पता है सारा इन्होंने बोलना था, मैं खुद ही आ जाती, मैं इनको साथ ही ना लेके आती। सर जी, इनको यही बात कहती रहती हूँ कि मुझे ना कोई थोड़ी सी बता दिया करे, मेरे से नहीं इतना होता। खड़क गए ना। नहीं, आपको सारा ही पता है, आपने क्या क्या बोलना क्या नहीं बोलना, पहले से तैयारी पकड़ी हुई है। Unbreakable